आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो मूर्ति पूजा की सिलसिला शुरू हुई है, ये जो मूर्ति पूजा का सिलसिला शुरू हुआ है, इनकी जो शुरुआत हुई है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में 5 नेक इंसान थे, 5 बड़े बड़े नेक इंसान थे। लोग उसको खूब मानते थे, उनके फैसले के मुताबिक मशवरा किया करते थे, उनसे मशवरा किया करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो शैतान उन लोगों के पास आए, उनकी कौम के पास आए और उनको बहकाना शुरू किया। ऐ नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये जो तुम्हारे दरमियान बड़े नेक नेक इंसान थे आज इस दुनिया से चले गए, तुम उसको कैसे याद रख सकते हो? उन्होंने कहा आप ही तरीका बताइए। शैतान के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। जब इब्लीस को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला तो इब्लीस को बड़ा गुस्सा आया और आदम को जन्नत में जब रखा तो ये कहने लगा ये एक दिन भी मैं फुर्सत में नहीं रहूंगा। उसी दिन आकर आदम को बहकाना शुरू किया। इस तरह बहकाया, आदम तो उनके बहका में नहीं आए, लेकिन औरतें जो है उनकी मिजाज जो है थोड़ी कम है, मर्द से कम है, ये मैं बता रहा हूँ। हवा को बहकाना शुरू किया तो हवा उनके बहका में आ गए और आदम से कहा चलिए खा लेते, वो फल खा लेते जो शजरे ममनुआ है उसको खा ले। जैसे ही खाया तो आदम को भी अल्लाह ताला ने जन्नत से उतार दिया। तो शैतान रास्ता भी बता रहा है, शैतान ने रास्ता बताया। ऐ नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों, तुम एक काम करो, मूर्ति बनाओ, तुम उनकी स्टैचू बनाओ, तुम उनकी छवि बनाओ, तुम उनका फोटो बनाओ। कैसे बनाएंगे? कहा हम तरीका बताते हैं, इन पहाड़ों को काटो, इन पहाड़ों को तराश तराश कर काटो और इनकी जैसी शक्ल बना दो, मूर्ति बना दो। मेरे प्यारे साथियों, उनकी शक्लें बनाई गई, उनकी मूर्ति बनाई गई, फिर उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई, फिर उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई। तो पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जमाने ही से ये मूर्ति पूजा शुरू है। और अल्लाह के नबी के जमाने में तो पता चल गया, इब्राहिम के जमाने में पता चल गया कि मूर्ति पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने दिमाग में गौर किया, आए मेरे कौम के लोगों, तुम लोगों सूरज को इबादत, सूरज की पूजा पाठ करते हो, अच्छा ये बताओ ये सूरज दिन में रोशनी देता है, रात में कहाँ गायब हो जाता है? चांद की पूजा पाठ करते हो, ये चांद रात में रोशनी देता है, दिन में गायब हो जाता है। ये सितारे की पूजा पाठ करते हो, ये सितारे दिन में गायब हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इन चांद और पेड़ पौधों की इबादत क्यों कर रहे हो और इन मूर्ति की पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, जबकि ये हमें कोई फायदा नहीं दे सकता है। इब्राहिम मन ही मन में सोचते रहे। एक दिन मेला लगा, सब मेले में गए, इब्राहिम को ले जाने की कोशिश की। इब्राहिम ने कहा हम उस मेले में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बहाना बना लिया, अना सकीम, मैं बीमार हूं, मैं उस मेले में नहीं जाऊंगा। इब्राहिम नबी जो होते बड़े चालाक होते हैं, सब चला गया मेले में। इब्राहिम गए उस मूर्ति के पास, सबको एक तरफ से तोड़ डाला और जो बड़ी मूर्ति थी उनके ऊपर कुल्हाड़ी लटका दी ताकि हो सके वो ये बताए कि बड़ी मूर्ति का ही ये कमाल होंगी जिसने सबको तोड़ा है। कोई जाहिर सी बात है, कोई अगर दानव आ जाए और सबको मार डाले, वो जिंदा रहे, तो हम क्या समझेंगे कि ये दाना सबको मार दिया है। कोई बड़ा इंसान अगर आ जाए बड़े हाईलाइट में, ऊंचाई में, हाइट में, और सबको मार डाले और वो जिंदा रहे, तो हम किसको फंसाएंगे भाई? कि आप ही मुजरिम है, आप ही चोर हैं। तो इब्राहिम ने ऐसा चालाकी किया कि बड़े मूर्ति के कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी। तो मेरे प्यारे साथियों, बताने का मकसद ये है कि मूर्ति पूजा उसी दौर से शुरू हो गई। अंधात्मा पर भी शांति या संभूति मुपस्ते, वेद कह रही है जो भी प्राकृतिक चीजों को पूजेगा, अल्लाह की चीजों, अल्लाह के बनाई हुई चीजों को पूजेगा, चांद की इबादत करेगा, सूरज की इबादत करेगा, जो भी अल्लाह के बनाए हुए चीजों को पूजेगा, सितारों को पूजेगा, पेड़ पौधों को पूजेगा, सरासर वो गुनहगार में, सरासर वो खतरे में, सरासर वो नुकसान में। मेरे भाइयों, इस मंत्र का तर्जुमा करके मुझे दिखा दो। अंधात्मा पर भी शांति या संभूति मुपस्ते, वेद क्लियर कह रही है प्राकृतिक चीज, ईश्वर के बनाए हुए कुदरती चीज, चांद हो गया, सूरज हो गया, इनको पूजने वाले सरासर गुनहगार है। आगे के मंत्र में ये भी कहा जो लोग इस दुनिया के बनाई हुई चीजों के पूजते हैं, इंसान के बनाए हुए चीजों को, संसारिक चीजों को, संसारिक वस्तुओं को, संसारिक वस्तु कहा जाए तो इंसान के हाथों से बनने वाला प्लेट, इंसान के हाथों से बनने वाला टेबल, इंसान के हाथों से बनने वाला मेज, इंसान के हाथों से बनाने वाले जो भी चीजें हैं, कोई अगर प्लेट तैयार करे, कोई अगर बड़े से बड़े मकान तैयार करे, कोई अगर बड़े से बड़े वृक्ष उगाए, कोई अगर बड़े से बड़े
मकान बनना है मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाई हुई चीज, और फिर उसको पूजना शुरू कर दे तो सरासर वो गुनहगार में। कुरान तो यही कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। आए लोगों, जो इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब को अपनाएगा, दूसरा धर्म इख्तियार करने की कोशिश करेगा, दूसरे मजहब को तलाश करेगा, उनकी जुस्तजू में लगेगा, सरासर वो खसारे में है, आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं, सरासर वो घाटे में, सरासर वो नुकसान में है। प्यारे साथियों, गौर कीजिए, पता चलता है कोई मुसलमान अगर अपने जहन में ये तसव्वुर करे इस्लाम से बढ़कर कोई धर्म ढूंढेंगे, इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब तलाश करेंगे, नहीं मिल सकता है। हाँ, मुसलमान बदतरीन हो सकते हैं, मुसलमान बदकिरदार के हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता है। इस्लाम के अंदर भाईचारे की तालीम इतना है, भाईचारे की तालीम अल्लाह ने इतनी बताई कि तमाम मुसलमानों तो छोड़िए, तमाम पूरी दुनिया के इंसानों को भाईचारा बताया और सबको यहाँ तक कह डाला, ऐ लोगों, ऐ पृथ्वी के लोगों, ऐ विश्व के लोगों, तुम्हारी माँ एक है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है, गोया कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। अल्लाह ने वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, अल्लाह ताला ने कुम्मे और कबीले में बांट दिया है पहचान करने के लिए, लेकिन तकब्बुर करने के लिए नहीं। हाँ, हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं, ये तकब्बुर करने के लिए नहीं, बल्कि ये पहचानने के लिए कि कोई अंसारी बिरादारी से है, कोई शेख बिरादारी से है, कोई कुछ बिरादारी से है, ये पहचान बताने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुम्बे और कबीले में बांट दिए। लेकिन हम सब की माँ एक है, जिसको वेद भी कह रही है, शत्रुपा जिसको वेद कह रहे हैं कि तुम सब की माँ एक है, जिसको हव्वा हम और आप कहते हैं, तुम सब का बाप एक है, जिसको हम और आप दादा आदम कहते हैं, इसका लक़ब अबुल बशर भी हम बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को छोड़कर अगर आप दूसरा मजहब इख्तियार करने की कोशिश कीजिएगा, आप सरासर घाटे में होंगे, सरासर नुकसान में होंगे। और इस चीज को आज बहुत लोगों ने तस्लीम किया कि अगर इस्लाम जैसा अदल व इंसाफ, इस्लाम जैसा न्याय, इस्लाम जैसा कानून अगर हमारे देश में नाफिज हो जाए, मेरे प्यारे साथियों, कोई जरूरी नहीं है संविधान बनाए जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कानून बनाए जाए, कोई जरूरी नहीं कि पुलिस हमारे सामने रहे, कोई जरूरी नहीं इंसान को तरबियत सिखाने के लिए, इंसान को अदब व अखलाक सिखाने के लिए गार्ड लगाए जाए, कोई जरूरी नहीं है। इस्लाम के अंदर हर चीज के तोड़ व मोड़ है। ये जो कोरोना वायरस जो फैली है ना, आज परेशान मुसलमान भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान के अलावा अदर कस्ट के लोग परेशान हैं, क्योंकि मुसलमान को तो मालूम है, इसका हल मालूम है, और इसका तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के अंदर बतला दिए हैं। इसलिए हर चीज का तोड़, हर चीज का जवाब इस्लाम के अंदर है। शर्त है कि आप उसको अपनाइए, आप उसको सही से पहचानने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो मौजू यहाँ पे था कि दुनियावी और उखरावी ज़िंदगी की हैसियत, लेकिन वक्त कम मिलने की वजह से मैं वो बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ मैं 2-4 ही बातें इसके मुतालिक कहूँगा, वरना आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब आप उस चीज़ के बारे में नहीं बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋग्वेद का पहला मंत्र, पहली जिसको हम और आप आयत बोलते हैं, पहला श्लोक, वो ये कहता है कि ऋग्वेद की ये जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है, यह हमें और आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है और सबसे आखिर में जो है, आप उसी के नाम से शुरू कीजिए, आप उसी के नाम से शुरू कीजिए। अग्निमीले पुरोहितम एवं अग्निमीले पुरोहितम देवम यजनस्य होतराम रतन धातमम। मैं उस ईश्वर के नाम से शुरू करता हूं जो सबसे पहले हैं। सबसे पहले कौन है? अल्लाह है, और सबसे आखिर में है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आए इंसानों, दुनिया में अगर गौर व तफक्कुर किया जाए तो सबसे पहले अल्लाह ताला का वजूद का जिक्र मिलता है। ये आसमान और ज़मीन के पैदा करने से पहले भी अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है, अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र मिलता है। ये आसमान कितनी बुलंदी पर है, लेकिन इस आसमान को पैदा करने से पहले भी अल्लाह ताला का वजूद का जिक्र मिलता है। इंसान की इस दुनिया में आने से पहले भी अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है। आप देख लीजिए दुनिया में कितने महान पुरुष इंसान आए, लेकिन सबका वजूद के
بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوں گے. اس کے بعد یہ آئے ترتیب اور اس کے بعد یہ آئے اس کے بعد یہ آئے. لیکن اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جن سے پہلے کوئی نہیں ہے. ایک یہودی ہم سے سوال کیا اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے, میں نے اس کو پڑھا بھی ہے. اس نے ہم سے یہ سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ سوری وہ یہودی نہیں تو وہ نصرانی تھا. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ حقیقت میں ہے, اگر اللہ کے بارے میں اتنا یہ دعویٰ ہے, اگر پختہ ارادہ ہے تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. میں نے اس کو جواب دیا میرے علم کے مطابق میں نے جو پڑھا, میں نے جو اسٹڈی کی, میں نے جو ادھیان کیا ہے, اللہ ایک روشن چراغ ہے. اور روشن چراغ اگر کسی فیلڈ کے درمیان میں ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں, ان کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی, اتر جانب, دکن جانب, پورب دشا, پچھم دشا. گویا کہ اللہ تعالیٰ بیچ کا حصہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ایک روشن چہرہ ہے, اس کے چہرہ کا ذکر, اس کا چہرہ کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی روشنی چاروں اطراف ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا ہے. قرآن کی آیت ہے وہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تو عرش پر مستوی ہے, لیکن اللہ کا چہرہ کدھر ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ بیچ کا حصہ ہے. اگر چراغ بیچ میں جلے ان کی روشنی تمام چاروں دشا میں جائے گی, اس کی روشنی چاروں طرف پہنچے گی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے, لیکن ہم یہ بتا سکتے قرآن کی آیت کے انوسار, قرآن کی آیتوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور عرش اس کا وکان عرش علی الماء, اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر اول سب سے پہلے کسی ذات کا پتہ چلتا ہے باقی رہنے والی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ سب سے پہلے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی سب سے آخر میں رہیں گے. آئے لوگوں, جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی, یوم ترونا تجہل کل مرضیۃ وعما ارضات وترونا کل میرے وتر الناس سکارا وتر الناس سکارا. آئے لوگوں, جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی, کل من علیہا فان, یہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا, زمین میں زلزلہ جائے گا, تمام لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفضون, سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. وہ سب اگر فنا ہو جائیں گے, کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ. اس منتر میں وہی کہا گیا کہ میں شروع اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو سب سے پہلے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا کام لہذا وہی ہے. مسلمانوں کا ہر وہ اعمال اللہ کے نام سے شروع ہے. ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا نام سے کھاتے ہیں, ہم سونے کے لیے جائیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, جب بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, یہاں تک کہ جب ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. لہذا اس منتر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آیت قرآن کی, وہ آیت جس کو کوئی آیت کہا, جس کو کسی نے الفاظ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمارا ہر وہ کام, اسلام کا ہر وہ کام, یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں بھی, قرآن کی صورتیں بھی اگر پڑھی جائے تو اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں. اللہ کی صفات مہید وسے سبھی ٹوٹی فرشتوتی مہان عمادت, اللہ تعالیٰ کی تمام پرشنسائیں اسی کے لیے ہے, تمام کی تمام تعریف اسی کے لیے ہے. مہید وسے سبھی ٹوٹی فرشتوتی, اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کی انسان اس دنیا میں کیسے آتا ہے, آپ کو میں تشریح کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. آگے منتر میں کہا وَسُرْ دَيَامَانَ, وہ اللہ تمام انسانوں پر رحم کرنے والے ہوں گے, ایک عیسائی پر رحم کرنے والے ہوں گے, سب کو معاف کرنے والے ہوں گے, لیکن کس کو کس موقع پہ معاف کریں گے اس کی بھی تشریح نہیں کر پاؤں گا. اللہ غفور رحیم ہے. آئے انسانوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے. کوئی انسان اگر زندگی بھر اگر نماز نہ پڑھے, زندگی بھر اگر اللہ کا نام نہ لے, مرتے وقت آخری سانس ان کی نکل رہی ہے, اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, میں اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں. پتہ چلا وسر دایامانہ, وہ بڑے رحم کرنے والے ہوں گے, بڑا کرپالو ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے, آپ اس کو ایک مرتبہ معاف کیجئے گا, دوسری مرتبہ کیجئے گا, لیکن تیسری مرتبہ آپ ان سے بدلہ لے لیں گے, لیکن وہ اللہ ہمیں جو کھلا
کھلاتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں پانی پلاتا ہے, ہم زندگی بھر اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں لیکن باوجود اللہ معاف کرتا ہے. اے انسانوں, یہ دنیا کی مثال ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک جنگل جیسی مثال ہے. کوئی انسان اگر جنگل سے گزرتا ہے, اس پہ اگر کانٹے ہی کانٹے ہو اور چلنا بھی ضروری ہو تو کوئی ایک دو کانٹا پیر میں چبھ ہی جائے گا, کوئی ایک دو کانٹا ہمارے پیر میں, ہمارے کپڑے میں لگ ہی جائیں گے. جتنا ہی بچنے کی کوشش کیجئے, ایک دو کانٹا پیر میں لگ ہی جائیں گے. اس کا علاج ہے کہ ہم اس زخم پر مرہم لگا لیں گے, اس کا علاج ہے کہ ہم اس زخم پر پٹی باندھ لیں گے. اسی طرح یہ دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں, یہ مت سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں بالکل نیکی ہی کر کے چلے جائیں گے, ہم سے گناہ نہیں ہوگا. ضرور آپ سے گناہ ہوگا. جس طرح ایک دو پیر میں کانٹا چبھی جاتا ہے, اس کا علاج ڈاکٹر نے بتا دیا, مرہم لگایا جائے, پٹی باندھا جائے. اسی طرح ہمارے قرآن نے بھی اس کا علاج بتایا. اور کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگوں, جتنا بچنے کی کوشش کرو, جتنے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, اگر بچتے بچتے یہ ایک دو گناہ تم سے ہو ہی جائے, اللہ معاف کرنے والا ہے. عسا کا لفظ استعمال ہوا ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ اللہ سے توبہ کیجئے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہو سکتا ہے عسا کا معنی امید, امید کے واسطے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ قبول کر لے اور آپ کو معاف کر دے. رفع یدیہ الی السماء, اس بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیجئے, دل ہی دل میں دعا کیجئے, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرے. اس لیے وسر دیا مانا, اور رحم کرنے والے ہوں گے, کرپالو ہوں گے. اور اگنے نیا سوپدھارے آسما بسوانی دے ویونان بیودان ویشتام تنوا ویودھاسم ویشتنام بزھورا مینو ویشتام تنوا اختی کام بدیما. اللہ تعالیٰ کی صفات اس منتر میں یہ بیان کیے. وہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے, وہ اللہ ایک دن متعین کرے گا اور سب کے مالک ہوں گے, مالک یوم الدین. اس لیے اگنے چلا, اگنے نیا سوپدھارے آسما, جو آسمان یعنی بالکل صاف ستھرا سیدھا راستہ ہو. پتہ چلتا ہے قرآن کی وہ آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے ایشور تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلا. اگنے نیا سو پتھا, سو منے سندر, پتھ منی راستہ, اس کو بنگلہ میں بولا جاتا پتھ منی راستہ. اگنی نیا سو پتھا رہی آسما, اے اللہ اس راستے پہ ہم کو چلا, اے ایشور تو ہم کو اس راستے پہ چلا جو راستہ بالکل سیدھا ہے. سیدھا سے مراد یہ ٹیڑھا والا سیدھا اور نہیں ہے, بلکہ جنت کا راستہ ہے. سیدھا سے مراد اللہ کا راستہ ہے, اللہ کے پاس پہنچنے کا, اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا راستہ ہے. یہ دن الصراط المستقیم, اے ایشور تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے لیے آپ نے جہنم بنائے, ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کو آپ نے سرٹیفکیٹ دوزخ کا دیے ہیں, بلکہ آپ جنتیوں میں ہم کو شمار کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بنتر سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن کی آیت بالکل ملتی جلتی ہے کہ اگنے نیا سو پتھارے آسما بسوانی دے ویونان بیودان, ہم کو سیدھے پتھ کی طرف چلا. اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا. ویونان بیودان, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کہ اللہ ہمارا اس دنیا میں مالک نہیں ہے, اس دنیا میں بھی مالک ہے, لیکن پورا بدلہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی عدالت ہو آپ کو پورا کا پورا انصاف نہیں دیتا ہے. اس لیے انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اور وہاں پر لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. ہم نے اگر کسی کے گال پہ کوئی تھپڑ مارا, تماچا کرارا مارا ہے, دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جو آپ کو برابر فیصلہ کر دے. دنیا کے اندر کوئی ایسا جج نہیں جو آپ کو پورا انصاف دلا سکے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی ایسی سرجری ہے ہی نہیں, دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہی نہیں جو مارنے والے تھپڑ کو, مارا جانے والے کرارا تماچا کو بھی ماپ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک دن قیامت کروں گا, قیامت میں میدان محشر میں سب کو جمع کروں گا اور سب کو برابر انصاف دلاؤں گا, سب کو برابر حق دلاؤں گا. آئے مسلمانوں, ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے جینی بھائیوں, آئے عیسائی بھائیوں, ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے دلت بھائیوں, ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے ہندو بھائیوں, آپ کو کتنا حق مل رہا ہے؟ آپ کو پورا کا پورا حق اس دنیا کے اندر کوئی عدالت دے نہیں سکتی ہے. اس
इसलिए अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन मुकर्रर किया है और वहाँ पर सबका हिसाब व किताब होगा। हाँ, आपके यहाँ जो आवागमन है, आवागमन का मतलब ये है कि एक योनि, एक इंसान, एक रूह 7 योनि में फिरता है, 7 योनि में जन्म लेता है। एक इंसान का जन्म 7 मरतबा होता है। किसी ने अगर चोरी की तो कुत्ता का जन्म मिलेगा, किसी ने अगर जुआ खेला तो भैंस का जन्म मिलेगा, किसी ने रिश्वत खाया तो कुत्ते का जन्म, किसी ने चोरी की तो बिल्ली का जन्म। ये आवागमन बताए हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन पुनर्जन्म तो उसके अंदर भी होंगे, पुनर्जन्म तो उनके कौम में भी होंगे, पुनर्जन्म का जिक्र तो वहां भी मिलता है। वो अलग बात है कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें इंसान जैसे ही उस दुनिया में उठाएगा, लेकिन उनकी खिताब के मुताबिक आवागमन में जो जैसा अमल करेगा उसको वैसा बदला दिया जाएगा। चोरी किया तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाया तो कुत्ते का जन्म, अगर जुआ खेला तो भैंस का जन्म। मेरे प्यारे साथियों, एक तरफ से अगर सोचा जाए तो ये पूरा का पूरा इंसाफ नहीं है और ना ही इससे पता चलता है कि ये दोबारा हमारे किए हुए गुनाह की सजा है। इसलिए ये एक दिन आपको कयामत मानना पड़ेगा, डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा। इसी की तहत 2 वाक़या मैं पुनर्जन्म के सिलसिले में बताऊंगा और यहां से रुखसत लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग समझते हैं भिखारी समझते हैं? इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो एक मर्तबा एक भिखारी जा रहा था रास्ते से और एक कुत्ता सड़क में बैठकर भौंक रहा था। अब ये भिखारी ऐसे परेशान है, भूख की वजह से तड़प रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके आगे से गुजरे देखा कि कुत्ता भौंक रहा है, लाठी उठाया और उस कुत्ते को दनादन दे मारा, डंडा मारा। कुत्ते कितने बड़े चालाक थे उसके, आप ये समझिए। कुत्ता चला गया न्याय मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए राम जी के दरबार में। राम जी के दरबार में कुत्ता इंसाफ मांगने के लिए गए। राम जी ने कहा देखो कोई है, शिकायत लेकर आए। उसके सिपा सालार जो है, फौज वगैरह, कमांडर वगैरह बाहर गए, देखा कि कोई आदमी है ही नहीं। अब ये क्या समझता है कि कुत्ता इंसाफ मांगने के लिए आए? राम जी कोई है नहीं, आप बार बार भेज रहे हैं, फिर भेजाओ देखो कोई है। कहा कोई तो है नहीं। फिर उसका एक मर्तबा आया उसका सिपा सालार और देख रहा कि कुत्ता बैठे बैठे रो रहा है। तो उसने कुत्ते से पूछा, अरे कुत्ता तुम शिकायत लेकर आए हो? कहा हाँ मैं शिकायत लेकर आया हूँ। तो चलो राम जी के दरबार में चलो, राम जी वहाँ न्याय मांग लोगे। राम जी के दरबार में जब कुत्ता आया, राम जी ने कहा अच्छा कुत्ता बताओ तुम्हारे साथ क्या न्याय किया जाए, क्या मामला किया जाए? उसने कहा मुझे कि भिखारी ने पत्थर मारा, ढेला मारा, लाठी वगैरह से मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। सब चौकन्ना हो गए। इंसाफ लोगों में किया जाता है, कुत्ते के साथ क्या मामला किया जाए? फिर भी राम जी ने कहा जाओ उस भिखारी को बुला कर लाओ। जब उस भिखारी को उसके पास बुला कर लेकर आ गए, भिखारी ने कहा हाँ मैंने डंडा मारा, ये भी सही है, वो कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था, ये भी सही है। अच्छा इंसाफ क्या होना चाहिए? उसके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? आदमी के साथ कोई थप्पड़ मारे, बदला तुम भी उसके बदले में थप्पड़ मार लो, इंसाफ हो गया। कुत्ते के मामले में क्या इंसाफ किया जाए? अच्छा कुत्ता तुम ही बताओ क्या तुम्हारे साथ इंसाफ होना चाहिए? कुत्ते ने कहा इस भिखारी को ना नेता बना दो। अरे बाप रे, सब हैरान हो गए। इंसाफ मांगने के अलावा ये कहना चाहिए कि डंडे मारो, इसने कहा कि नेता बना दो। अच्छा ये भी बस नहीं कहा, नेता बनाने के बाद सिंहासन जो होता है, सर पर पगड़ी अमामा वगैरह होता है, ताज भी पहना दो। है ताज पहनाने के लिए आया हूं। जब चला गया इस तरह करके, मेरे प्यारे साथियों टाइम खत्म हो रहा है, तो जब चला गया तो कुत्ते से जब पूछा गया तुमने उसको मठ क्यों बनाया, तुमने उसको कोई देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया, मंत्री वगैरह क्यों बनाए, मुख्यमंत्री वगैरह जो भी होते नेता नगरी के लोग, तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया जानते हैं? कुत्ते ने कहा मैं भी एक जन्म में नेता था और मैं जब लोगों का माल चुराता, रिश्वत खाता, तो ईश्वर ने मुझे कुत्ता बना दिया है, मैंने इसलिए इसको कुत्ता बनाया। अगर ये रिश्वत खाएगा तो इसको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा और भिखारी लोग जब जाएंगे सड़कों से इसको डंडा मारेंगे। मेरे प्यारे साथियों इस चीज़ को समझ जाइए, पुनर्जन्म की हकीकत। इंशाअल्लाह वो वाक़या मैं आपके सामने नहीं रख पाया, मेरा टाइम यहीं से ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह झारखंड की सरजमीन पर जब भी आएंगे कम से कम हमको 1.5 घंटा टाइम दीजिएगा, इसलिए कि हम ये समझ नहीं पाते कि आधा घंटा में क्या बोले नहीं बोले। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आपसे मुअद्दबन अपील है कि मैं भी एक आपके भाई की तरह भाई हूँ। मुझसे अगर खताएं हुई हैं, बोलने के दौरान कोई गलतियाँ हों, मुझे आप छोटा समझकर माफ़ कीजिएगा। मेरी उम्र सिर्फ 20 प्लस और 20 और 21 के दरमियान है। मैं जामिया सल्फिया का मुताल्लिम हूँ, बिहार से मेरा बिलोंग है। आप सबको अस्सलामु अलैकुम।